आज 100 रुपीज चैलेंज हम भुवनेश्वर मार्केट केमती आप 100 टका थिले केमती कौन खाइबे आज दिन भर आज कौन खाइबे एटा आपको देखेबी वीडियो माध्यम ब्लॉग माध्यम आपण मैंने वीडियो जोड़ी था लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करूँ ये चैनल को भल पाया दिंतु तो चलतु से कौन कौन हम 100 टकर आज कौन कौन खिया हम मार्केट में देखा भुवनेश्वर मार्केट तो चलतु जा बर्तमान आम दहीबरा पहुँची जाइए 30 टकर आज दहीबरा खाइबू ए बर्तमान जगन मोर खाइबू हाफ गोटे मगेचु 30 टकर दहीबरा खाइबा आ फास्ट दहीबरू स्टार्ट है आप 100 टकर 30 टका गला आ 70 टका रही दहीबरा खाइबा केमती कौन लगुच आम वीडियो जोड़ी था ଏବେ ଦହିବରାଟା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ 30 ଟଙ୍କାରେ ଦହିବରା ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜଳଖିଆ ବି ଖାଇପାରିବେ 20-30 ଟଙ୍କାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ଦହିବରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏବେ ସିଜନଟା ଏବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ନା ପୁରା ମାର୍କେଟ ପୁରା ଗରମ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦହିବରାଟା ଖାଇଲୁ ଆପଣମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖିଆ ହେବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଉ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରରେ अब ए 30 टका खत्म आ 70 टका रहा तापर कौन कौन दिया हम आप जनाब वीडियो माध्यम जोड़ी बर्तमान 70 टका आसीगला कौन कौन किया मार्केट में आपने जोड़ी चल लंच करने पर आहार केन्द्र आपण मैंने देखिए भिड़ देखिए जापारे प्रबल मात्रा भिड़ आम बर्तमान 5 टकर मिल खाइबू तापर कौन कौन घटो आपण मानक वीडियो माध्यम जनाब आप चलते भितर जा खाइबा कौन कौन हो चल जगन गले टिकेटा कटा हे कौन टिकेट कटाईगला केते टका मिलला 15 टका मिलगला बहुत खुशी आम गोटे मिल नहीं आसा खाईदेवा भाई बंधु कुटुंब हो चल टिकेट काटिकी भितर को जावाई प्रस्तुत हो जाइए टिकेटा दिहब खाइबा अणाब तापर खाइबा हम अलरेडी 1:30 पाखापाखि हो गला खाली भीतर जाए खाइबा तापर घर को जाइए तापर पुणी कौन कौन हम आप वीडियो माध्यम जनाब आप वीडियो जोड़ी था चल प्रबल मात्रा भिड़ ये आम काउंटर ये जो टिकेटा कटाला जगन पूरा बर्तमान आम खाया प्लेट आसी 5 टका डालमा भात जगन बहुत खुशी बर्तमान टाइम हो भोक टाइम आम ये खाईदे तापर घर को गति कर कौन कौन हम तापर आप वीडियो माध्यम जनाब बर्तमान आम खाईदे सब चल खाया शेष आपण मैंने कौ मैंने आहार केन्द्र खाई कमेंट माध्यम जनातु आमती लगे आप जनइबे चल हाथ भात टे धुआ धुई हम पानी टे पीवा गति कर घर को चल खाया पूर्व खाया पर हाथ टी धोई खाइबा आ प्लेट टी धोइबा ओनली फॉर आहार केन्द्र आपण पाखे बोतल नथिले कौन हम प्लेट रे आपण आहार केन्द्र में पी पारे रेडी तो रेडी पानी पिया केन्द्र प्लेट पानी जाइए पी पारे पीचु आ गए इनफर्मेशन आपको बतई देवा चाहूँगी कि आपण मंडे टू शनिवार सबू आहार केन्द्र आम भुवनेश्वर खोला हेले किंतु रविवार दिन जोटा संडे रोचे से दिन आप खाली आमर 6 नंबर हॉस्पिटल आउ आपण बरमडा जो आमर डॉक्टर बस स्टैंड से पाइपर माने पूरा 7 दिन जाक आउ अलग दिन जो आहार केन्द्र 6 दिन जाक खोला रोचे ठीक अच्छे ये आपको जनइला बर्तमान आम घर को गति करूँ खाया पीया सैला आप वीडियो देखिए जापारे यदि वीडियो भल लगे आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करूँ आगू गति करिए चल रेडी आम घर को जावाई चल हाँ जय नवीन बाबू आपण मैंने किए आहार केन्द्र खाई आप कमेंट माध्यम जनइबे एबे बर्तमान आम तो खाई सारू चलू आ चल आम टे बर्तमान घर को पलि आसलु अलरेडी टाइम हो गला 5:45 बर्तमान आम टे चाहा आ बिस्किट खाया जाऊँ अलरेडी आम 100 टकर 35 टका अलरेडी खत्म हो जाइए आम बर्तमान ए चाहा बिस्किट खाइबू बोधे पाखापाखि 10 टका खर्च हम तापर कौन कौन खाया हम आप वीडियो माध्यम जोड़ी था कौन 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 चाहा आम मौसा दे सारे आम नया बुल पीछू आ बिस्किट भी नहीं आइलु गोटे चा 5 टंकिया बिस्किट भी 5 टका टोटाल 10 है आ पैसा देकी पुणी गति कर कौटी चल मौसा आम रेडी आम रेडी हाँ रेडी तो पूरा 600 दुटा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଆସିଗଲା ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହେଲା 30 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲୁ 30 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ କାହ୍ନା ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଭାଇ ଆମର ଛତୁ କରନ୍ତି, ଚାଉମିନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଇଠି ଆମର ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ କାହ୍ନା ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦୋକାନ। ଏଇଟା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ କହିଦେବେ, ଆପଣ ଲୋକେସନ୍ ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ 25 ଟଙ୍କା ବଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଲ୍ ନେଇଯାଇଛୁ 20 ଟଙ୍କା। ଜଗନ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ବଳିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରାହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେବ। ଏବେ 20 ଟଙ୍କା ଖତମ, ଜଗନ୍ନାଥ ବି 20 ଖତମ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିକି ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇଠି କମ୍ ଦାମରେ ଆପଣ ପୁରା ଚିପ୍ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଭାଇ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇଦେଉ, ତାପରେ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ ଚାଲ ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ କାହ୍ନା ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ 5 ଟଙ୍କା ରହିଲା, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ିକି ଥାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 5 ଟଙ୍କା ବଳିଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଏବେ 100 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଏବେ ଖତମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ଖାଇଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଆମକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇ ବି ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଞ୍ଚ ଯଦି ଖାଇବେ ଆଉ ଯାହା ନେବାର ଅଛି ଆସିବେ ଆଉ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲ ଏବେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଚାଲ।